ოხი Basir asrora giri. ოხი მე გამა დსოლ გრუპათონა ჩუმჩი მე გაკო აი შონე სიხიოლი მაგომ რაუნდი ბათლ მე ფართლა ფანჯი მე დეკავერ გუფტავ ხავა რაუნდი შახერ ხათი შონემ სი აჯოა მიშავა ხათი შახერ ჩხელიკი მედონემ სოუს ბდენა ნე მა სპეშ დავიდი ბარონა ურიაი კულტურე პავას მეკნა اگر شما فربه یا خراب شدن میخواهید، اگر موی سر شما میریزد و یا ریش خود را زیاد کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما میتوانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا .ru دسترس نمایید. Assalomu alaykum ba tamoshabinoни kanali Mehrob Pro. Bachako sozen خوبین. سلام علیکم اکای دلیرشو. سلام علیکم. شما دی بابارنو. سلام علیکم باردار. رحمت کی دعوت ما را رد نکردی. گامنس. ایقا سوالت متم نشدی گپ چکوی. نه سوال. چیوا؟ خیلیو. چی با قمجمی این سوال نیست پروستا. چی با؟ چه دیونه؟ خب در آخر سال 2020 یکم نیاداری چخیلی که میدونی لبای کس همی آخری سال 2020 یا که لبای سالا یک کاری میکنه که مقصد دلشی سال آینده دا بگن همون سال همی آدم نی خیلی کارو کرده بود تو چی نیاداری؟ کارچی یک تابوت کلیپ کنه تو قطیوی ای مرا با فریستایل ریسول ایوجده در برنامه رپتیجیان فریستایل سال قطعی ایمونه اونجا فریستایل یا بار بریده کتن؟ ما بریدم شا چه بریده که؟ یا بار ما بریدم یا بارو تو بریدی سوما نگرفتی او برید ما بریدم سوما گرفت دو بار ما چمپیون شدیم یا بار وای زاتو یا بار بریده که بعد ما بریدم شاکو تو وقتی تو میبریش دا چمپیون میشم نه دا چی میبریش دامو بخشی مشاوره دا خودش دا میبریم آهازی کی ریمون در اسکریپت تما بریده گیت ایدوف با هم خمیشه آخی بعد باور داره کی ما اونجا اشتراکنی نرفتم اونجا ما قطعی ریمون مسئولیت کنی رفتیم ای کارچی تماشا رفتم وای هم اشتراک نکرده گه همونجا نه او اشتراک بعد ما مسئولیت کردیم که بیو تایو پارا زده برام ای پارا کی اومدی کی اومدی نام یکم چی دا غلطی دیم هر دو غلطی بود دیده نه مقصد کی با اینه دو مقصد که امروز میبینی کی میبره فریستایل ریسول میشه اسکریپت تما او 5 تایه تو میبری نه من نمیگم میبرم میبینی یا رپ خوندگی کو اکاد دیخدا در رپ نیوز غم زدت میکرد وای اکاد دیخدا شوخی میکنه چه شوخی میکنه در رپ نیوز غم زدت میکرد تو غم زده ای نه وای شوخی میکنه بچا ویدیو کنکورس ما اونده غم زده نوشته ترکوش خونده سی بیسو اخیر وقت یو شوخی نیست لیریکه یا بعد دیگه منطقه نه رنگ شما نمیخوام که زاته برای اختون اپارت نکرد باتل کی را داخل داشتی گپاک سوز دیگه گامزا باتل قطعی بعدی چیشی کارچی بعدی کلی این روز بعد ویدیو کنی میرفتیم به اگزامین داشت درود شد فریب بود کدا گشته است نه فریب نکرد میرا دمش نام برات میگه کار دارم میرا کی رفتم ایدمش یا روز رفتیم کی نبود اکای سعید نیومد آخی باتلا کسی تشکیل میکنه ما بعدی که گفتم اگر که یکم کس تشکیل نکنه تو چی با بعدی که فریب کردی بس چی فریبش کردم تو سوم گنرال گرفتی و مردک نگرفتی ما یکم کی گنرال گرفتم کسی من نگرفتم چخه نگرفته بعدی میگه کی وای سوم میگیره ای وای دروغ میگه گفتم شما ما دادی خدا اگر برم دادی خدا پلمتو دا باتل سو هم بردی سو میگرفتیم بایان میدادی میبردیم سو میگرفتیم بای زورم خیلی کی باتل باش مگذاره استوریز کرد نه کی را بعدی که گفتم که اگر کی نباشه به سوم باشه باتل تو نما میزگارونم اگر کی سوم نگیرین مقصد چی سوال تاب کن درونسی سوال تاب سوم گیرید ایلان بعد استوریز کرد گفت که برای گم شقتی باتل مطل ترسیدی نمیکنم باتل ایو داوید یخچه شیرک نگیره پیش فعال نیست چه زوره بعدی میگه که ما دلیشو دا ویزف دادگی نیست ما فاویک دا ویزف دادم فاویک ترسیده دلیشو را باتل روی کرد ای دروغ میگه ما یکم یا ویدیو شدیدم خاطی جورای بالا بالا چی میگه وای تو را داخل وای گپش تو داخل داشتگی نیست وای دا دیگه کس داخل داره ای فاویک میگه خاطی جورای تو خاطی دوستی باخیلت میگه چی میگه مرا میگه چرا میگم با خاطی تو ویزف شا قبول کردی قطعش باتل نمیگه ما یکی بای بودی تو مام سر سویترانی گم چی کردگیم شرط کردگیم بعد بای تو ری پاس میکنه خای
я балок хадили ки бадик ма бойнет я балок дили бади кабио ки бойнати ки репа баскни безебд миша дӯсти бахил диси дӯсти бахили бадик дата дахл дора дуз не чум чи андеграунд мехона дис мезана амҷа бора навегӯ ай бадик не бадик аузе хай бадик гуфти усмон фави га клип кадаги ку дӯсти бахил туда буд чӣ гап шуда буд байни ту фави гизашт уже хаяк бор гап барномаи ма ҳам хеле ай ки мақсад кунковак нестай гизаштара камтара ба ёд меёрем да просто уҷа гапогир ҳама барнома да гуфтагиён интерес мешава охо ҳамаш да гуфтагӣ чизоеро ки гуфтагӣ да барнома ӯ чизоро ма беҳамурам медонам бо чизое ки намедонам ҳеҷ кара гуфтагӣ неси ҳамун чизоро бигӯ фави чико кард ки ту иқа ҳамаи барнома да дистиш мезадӣ ҳамаи батло да даҷои нақшаома рид просто гапом гирехта буд барам нақшаома рид фавик мегуфтӣ ҳамин чӣ маъне дошт просто нақша кашдам рид не бугу абача бугу чӣ баҷо мекунӣ не о сос шидаген мақсад намефурам ҳам темара бо кишоем батли қатӣ ки кадику делай қатӣ када будӣ баъди ҳама гапотон гирехт соло баъди ҳама буд чӣ гап шид мақсад оз мо созем биём темаро инакунем хуб баъди фави ка барнома гуфтам гуфт ки оли миём агар ки вақт шава биёя ба аниқ уқатӣ мекушоемш намекушоям чува баъди қатӣ баъди батл кунӣ агар ки хай бои ти репа бас мекунӣ бибири далши бо батл аста ягон кас қатӣ қатӣ реслай бо монда яно финали хатлона хатлон уҷара бо батл да хатлон будем финал чӣ шида буд финал да будем мара самус организатор гуфт ту бугӯй нагӯ чемпион мешидӣ аму худаш гуфт уже биро сурат бурача бироарда не ки кака доди худо гуфт ки нақай реслай мемонед тенам финалто нагузароне не ки реслаям да як кадом батлеш гуфтагия ки кира десант буза десант қати касе батл дошт мага ура буза ма далешура я батлш да пешай батл саршавиш батл десанта десанта мегӯй ки биёд дикаса батл ту ба як бат чӣ ният дорӣ баъд ҳар диёра бибри қатӣ басте реванш намешава оли акай саида гуфтум биё мора ташкил ка карочи кучи мега қатӣ басте реванш бо яки бобой будӣ ма ҳам да бой додум ҳар кас не хича дора ма ҳеч гуфта наметавонам оста иҷада меҳмони барномаи маи ма бояд таъриф кунам барои ҳамин намегӯ мигап оз ма мегӯм ту бастера биридӣ ки бастера меёрам да иҷа ба бастер мега ки ки бирид ба ма чӣ мегӯм бар дар рӯш бигӯм ки далер бирид ту бояд хел накунӣ ма судя нестам ма намедонам сеюм раунди бастер натури махкул шуда буд сеюм раундш деюм раундш чӣ деюм раундша камтар хей биё темаи хидмона чақчақ не чӣ ту батла иҷа судид кадес чӣ батла судид кадес иҷа хатра нашоти хати шахер хеле ки медонем соз буде не гапчакотан не чихен не да батло даже да қатиш батл кадагӣ да ҳаму батлам ба гуфти хидат ки мақсад сахт тайёрӣ надагӣ мемора я вақт гапҳомо гирехта буд бо соз шида будем ҳозир чӣ ҳозир созем ҳозир қачи созӣ клипша тамошо кардӣ чӣ маъне дора клипо ягон чӣ буда бурад мақсад як кас пеш рафтаиста ду кас дига сир кардиста хай ҳама уже хитиш кард чӣ гапа ба фикри ту чие пеш давидагӣ баронай ӯ ду кас қафокиш чӣ ҳамо одамои хезе мақсад на ҳам ду кас қафофдагиш кие одамои хезе 6 касан во се каса мондагия намедонам ду каса намоша нафаҳмидем ки ани хай куҷо медонам ду кас таҷмуха каяти намедонам ту фикр намекунӣ ки ҳамун ду кас қафофдагиш як касш ба фикрам акай шнапсай як каси каш лонли шнапс лонли чӣ вақт карлеон воне марам ҳайрони ҳамием ки я чӣ қад баланд мондаги я чӣ қад паст я бор фикр ки акай лонли лилвеса баланд ба фикри ту лонливу шнапс нестан не ма аму қад баландша лонли медонам ки акай шнапс медонам ановя тайгаша номаълум кия ба фикри ма ки гапошон байни бисёртар қати лонли чап шудагиан ку барои ҳамин ма гуфтам ки мумкин ки лонли бошад ба фикри ту кие
ту ждат доште ки шахир хатишон эмси аҷоя мешава ки шахир хатишон не клип шуда канали шон биромад ку чӣ жда доштаем айшон юси хиёли магам раунди батл мепартия 5 декабр гуфтав хайва раундои батл шад дар канали Синат Шарипов мебирояд меброя ава ча ҳеҷ хабардор нестите ку чақчақ кардан шон бахшиш пурсидай уҷа анавра дидам баъд ё бас нада сторисаш монда ки мақсад буфорад ки ма бахшимат канали ма да бубро раундои батлда ту ай ҳама чӣ хабар ай ҳама хафа мондагия боз дар фикри чӣ ки ай ҳама чӣ хафа батл тайёри дест хуб фавик сторис кард мақсад норозигӣ баён кард барои ҳамин кори шахер ту чӣ гуфтани шахер дар чӣ гуфтани ё хир савола у кори хча хай ягон мақсад норозӣ нести шахер кориш надорум мақсад кориш лирикора ай мақсад ғамзадора намёк медод ҳарчи ашона шумо ғамзада мегӯед хатишон якҷоя шида хатишон якҷояш хаби шон акаша улияку ту фикр намекунӣ шнапс дар барномааш мега ки эленда ё ки шнапсятиш мега саволш метан ки ба фикри ту ҳамура шон эмси 2 сол пеш ё 4 сол пеш ба фикри ма ам хеле шидагия ба фикри ту ки байни ям хезе дровардакше ки шон чихе аввал қази шон буд охи аввал қати шон буд шон байни хезе роиш кард мумкин ба сири асрора гирифт охи мегам 2 сол группатона чум мегаку ба фикри ту ки шон ба фикри ма ам хела ба ҳамун чимчи ақурат мекунад хоб хай ибад барнома ақурат дора ки комментор да дагия ӯ комментора хай ма гуфтагим ки касе во мақсад дар барнома гуфтагим ки одамое ки маро тамошо мекунад очаи во ма да очаи ма во да оча касе ки ақурат мекунад марҳамат ақл карда ақурат кунад чӣ гуфтани ба мухлисота короче чишон бугум любой чиз ждат кунам мекунем батл клип бо исол фристайлери сола мегирем ягон саволе буд ки ту ждат дошти ки маам савола будим маам саволата да надодим ждат доштам чӣ савол ҳамун саволаи бадика чӣ саволаш охир медонистам ки ай бадик савол метӣ додмуд ку ай бадик савол охи гуфтам ягон саволе ҳаста ки ту гуфтӣ ки ждат надошти бугу ждат дошти ки маам савола бутмуда ки маам савола надодамуда не хеле мақсад ответ доданда хуб азора омад ки барнома да иштирок кардӣ далешо эки ғамзада нигерума нигерите хуб азора омад бачаҳко ки то охири видеоро тамошо карден хай то барномаҳои оянда хай